po kinagito ni mama dira. Ay, moadto day ko ila Christine, bay. Rigo. Christine! Christine! Man! Anong ka diri? Ayaw po pagsabak para dili pa madunggan ni mama. Taran, wala na ta. Ay, naman kay kulang siguro aning giluto diri. Mare, uy. Asa naman to si Mare? Naglaag na po siguro tila Chrislyn ay. Ako nga tuon be. Mare! Mare! Asa naman si Mare? Uy. Mare! Na si mama. Ay, yung sabahan na na ako dere. Matawa ko eh, sabaha. Nani ni mama, Mari. Mari! Uy, Chrislyn, nakakita ka ni Mare? Wala ra ba? Kamo man to nag-uban siguro. Iyak kong giadto sa duwa man ko dito. Tapos iyak kong giadto. Ni asa man ron siya, basta ni man itaguan. Siya rin may nagtago. Asa man ron dito? Nagtago sa lubi. Mare, naramali ka dira di ay. Nakoy suguon mo ba niya, nagtakas-takas ka? Chrislyn, lagot man ka na mo, Chrislyn. Ikaw ha, mula ka ra kagulay pananghid. Alangan kay. Sige man po ko ni magsuguon. Ikaw po, Chrislyn. Imo po kong gitugan. Lalagot man kayo mo. Tara, uli na ta. Bitaw si Juha.